Klik pekan ini, anak 5 tahun yang hafal 50 nama dinosaurus, Allosaurus, Stegosaurus, Sarcosuchus, Tyrannosaurus, Paralasaurus. bagaimana sekolah dan perkantoran di era kenormalan baru atau new normal, dan kamera pemantau lalu lintas portabel beresolusi tinggi. BBC News Klik kali ini punya kisah tentang dinosaurus. Di Depok, Jawa Barat ada seorang anak berusia 5 tahun yang bisa menghafal jenis-jenis dinosaurus lebih dari 50 jenis. Bagaimana dengan Anda? Hafal berapa banyak dinosaurus? Kamu sendiri gimana? Hafal emang? Hafal dong. Nah, kalau yang ini apa nih? Nyontek dulu. Plesiosaurus. Bener kan? Hai teman-teman, namaku Torik, aku 5 tahun. Aku suka dinosaurus. Halo Torik. Torik sudah hafal nama dinosaurus sejak usia 3 tahun. Kini di usia 5 tahun, dia hafal lebih dari 50 jenis dinosaurus. Allosaurus, Stegosaurus, Sarcosuchus, Tyrannosaurus, Dilophosaurus, Paralasaurus, Baryonyx, Ankylosaurus, Spinosaurus, Pachycephalosaurus, Quetzalcoatlus, Kentrosaurus, Diplodocus, Pteranodon, Amargasaurus, Mosasaurus, Velociraptor, Apatosaurus, Triceratops, Brachiosaurus, Tyrannosaurus Rex. Sekarang, kita uji Torik mencari gambar dinosaurus secara acak. Megalosaurus. Mana ya? Megalosaurus. Archaeopteryx. Archaeopteryx. Nih. Nih. Suchomimus. Suchomimus. Dibacanya apa? Suchomimus apa Suchomimus? Suchomimus. Iguana. Iguanodon. Oh, iguanodon. Nih. Iguanodon. Ini apanya iguana, Kak? Apa? Apanya iguana? Ini nenek moyang iguana. Pterodaustro. Kebangau. Euplocephalus. Euplocephalus. Nih, Euplocephalus. Kayak landak ya? Kayak landak nggak? Kakak tahu Enggak. landak nggak? Iya, tau lah. Kayak landak nggak itu? Enggak, kayak kura-kura. Saya saja masih sering salah ya. Nah, sekarang kita tebak gambar. Pterodactyl, Compsognathus, Triolophosaurus. Tidak hanya hafal nama dan gambar, Torik juga bisa menjelaskan tentang dinosaurus secara detail. Itu karnivor, makannya daging. Badannya kecil. Jambulnya seperti Elvis Presley. Jambulnya seperti Elvis. Berdirinya dengan 2 kaki. Dia asal dari mana, Kak? Antartika, hidupnya di Antartika, ya. Belum bisa baca. Lantas, bagaimana Torik bisa mahir soal dinosaurus? Dari usia 1 tahun, saya membacakan buku tentang apa saja setiap malam. Kapanpun dia ingin menunjuk buku, saya bacakan. Itu saya biasakan dia membaca buku dari kecil. Dia lebih suka dengan hal-hal yang berbau sains, berbau ilmu pengetahuan alam, gitu. Dibandingkan dibacakan buku cerita misalkan, dia kurang tertarik. Tapi kalau dibacakan tentang ensiklopedia, dia itu semangat sekali. Saya mungkin membacakannya hanya sekali, 2 kali, dan saya pun tidak ingat apa yang saya bacakan. Tapi setiap katanya dia ingat. Ada beberapa dinosaurus yang saya udah lama banget gak baca, 2 tahun yang lalu, itu dia masih ingat sampai sekarang.
nenek moyang buaya banyak banget. Spino, Baryonyx, Suchomimus, Sarcosuchus, Deinosuchus. Torik punya banyak cita-cita saat besar nanti. Mulai dari jadi pahlawan super, ilmuwan, astronot, peneliti fosil, hingga menciptakan robot. Kok ada kacanya? Kita ke hewan masa kini. Bagaimana jika Anda harus dikarantina bersama mereka? Bagi Caitlin, justru jadi momen yang ditunggu-tunggu. I'm Caitlin Henderson, one of the spider zookeepers at Queensland Museum. Saat karantina wilayah diberlakukan akibat COVID-19, dia sedang menggelar eksebisi laba-laba di Australia. Since the museum's been closed, I've been looking after the spiders at home, so let's take a look. This is us. Welcome to Hotel Arachnid. It's a bit cramped, but the food's pretty great. Rekan sekamarnya adalah 70 makhluk berkaki 8 yang ditumbuhi banyak rambut, alias laba-laba. What I want to show you though is how I feed the spiders. So I've got a tiger huntsman here. It's a beautiful bright orange huntsman from northern Queensland. This one's not fully grown yet. Gets even bigger. How exciting is that? Let's open her up here. Taking it. She's going to be doing that for like half an hour, so we're not going to sit here and watch. Caitlin sangat menyukai laba-laba. I definitely don't feel any of that fear or disgust that I suppose that a lot of people feel about them. To me, they're just like cute 8-legged dogs or something. Kekasih Caitlin juga mulai terbiasa dengan tamu istimewa di rumah mereka. First date I had with my boyfriend, I threw a spider on him just to check. No, it was an accident, I'll just say that. And he was very calm, so you've got to vet people. Beralih keluar angkasa, SpaceX menjadi perusahaan swasta pertama yang berhasil mengirimkan astronot NASA ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tapi kenapa NASA bekerja sama dengan perusahaan swasta? NASA perlu rekan kerja untuk mengirim para astronotnya ke luar angkasa karena tidak lagi menggunakan pesawat ulang-alik. Terpilihlah SpaceX, perusahaan yang didirikan Elon Musk. Dana awal SpaceX didapat saat Musk menjual PayPal ke eBay pada tahun 2002. SpaceX mengembangkan roket yang bisa digunakan berulang kali, serta mampu mendarat kembali di bumi. It's great to get the United States back in the crewed launch business, and we're just really glad to be on board this magnificent complex. SpaceX telah menandatangani kontrak dengan NASA senilai 2,6 miliar dolar Amerika untuk mengirim astronot dan kargo logistik ke luar angkasa. Tahun ajaran baru di Indonesia dimulai 13 Juli 2020. Tapi bukan berarti kegiatan belajar tatap muka seperti ini bisa dimulai kembali. Pemerintah mengatakan sekolah akan kembali dibuka tergantung kondisi di daerah masing-masing. Sementara Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan sekolah tetap ditutup setidaknya hingga Desember 2020. Lalu, bagaimana aktivitas sekolah dalam era kenormalan baru atau new normal? I'm Bronwyn Jeffries, and I'm the BBC's education editor. Will we have to social distance in lessons, break or lunch? When you go back to school, Maya, you can expect to be asked to keep a social distance, but you're also going to find yourself in a much smaller group, so no more than 15 pupils in what's being called a bubble. And those are the people you will be spending your break times with and your lunch time. What will be different about school when we go back? I've been visiting schools as they've been getting ready to welcome pupils back. And Lucy, I can tell you that the classrooms are going to look quite different. You're likely to be sitting at a table on your own, 2 meters from the nearest pupil. It's likely that you'll have your own books, pens and pencils, and any other equipment so that you're not sharing them. What would happen if somebody tested positive for COVID-19 within a school?
If someone becomes unwell at school and it's thought that they might have coronavirus, they'll be put into a separate room until they can be collected and taken home. And if they test positive, everyone they've been in contact with in their smaller bubble or group of pupils will also be asked to self-isolate until they're sure that no one else is showing symptoms. I'm wondering about students who have vulnerable or sick family members. Will these children continue to study from home? If you have someone very vulnerable in your family, Holly, it's probably wise that they speak to the family doctor, to the GP, to get advice. For people who have the most serious vulnerability to this virus, they're being advised to shield, to stay at home and their families with them. Berbeda dengan sekolah, beberapa perkantoran sudah mulai dibuka kembali. Meski kapasitas karyawan yang masuk tetap dibatasi. Perusahaan juga harus mengatur jadwal kerja agar protokol jaga jarak tetap bisa diterapkan di kantor. The first couple of weeks are going to be total readjustment phase. Anda mungkin akan bingung dengan patokan arah di kantor. Tanda panah artinya hanya boleh dilewati satu arah, termasuk perubahan arah di tangga, yang semula dua arah, tapi kini hanya boleh dipakai untuk turun. Aturan di lift bisa jadi berbeda. Beberapa perusahaan menerapkan lift secara terpisah. Lift khusus untuk naik dan lift lainnya untuk turun. Urusan meja kerja mungkin juga jadi masalah. Don't you guys hot desk? Yeah, and that's the hot desk I choose every single day. We might go towards a more 21st century version of the kind of offices that we saw in the 1960s, 1970s. And you might not have someone directly opposite you. It might be your desk and then the desk diagonal to you, and then a spare desk at your side. Already there are reports that companies selling plexiglass for offices and also for retail have completely sold out. Some people are saying we have sanitation stations. So every single time you re-enter the workplace, you go to the sanitation station and then you go on. Even some companies are making it mandatory. For instance, Amazon, they have temperature monitoring stations. Tata cara rapat pun bisa berubah. I think we're still going to see a lot of virtual meetings, even within teams, even when the offices reopen. Beragam patokan bisa dipasang di lantai untuk membantu panduan jaga jarak. Jadi, jangan heran kalau desain ruang kerja Anda berubah dan berbagi camilan tidak bisa sebebas biasanya. In office culture, it was seen as a nicety to ask if someone at your desk space or area in your office wanted a cup of tea. Now it's just going to be, I put the kettle on. Somebody encroaches on your space. You could even say, I just want to be really careful that we stay healthy in the office. Well, and I think that's a social norm now. Secangkir teh ini bisa terdampak oleh COVID-19. Sebuah pabrik teh tertua di India yang berusia 200 tahun terpaksa harus tutup karena pandemi. COVID-19 tidak hanya memengaruhi aktivitas perkantoran, tapi juga pekerja harian di perkebunan. বেমাৰটোৰ কাৰণে বেমাৰটো পালে মানে এটা মানুহ পালে সবে মানুহ পাব লাইনটো. Hampir 500 juta orang di India bersaing untuk mendapat pekerjaan. Lebih dari 1 juta di antaranya bekerja di perkebunan teh. মোৰ নাম ডহৰী নাগবংশী. পুরনা হাড়াবাড়ি লাইন গিরনট বাগান. আশী চন পৰা কাম কৰি আছো. Asam Company adalah pabrik teh tertua di India yang didirikan tahun 1840. Pabrik berhenti beroperasi selama 3 minggu saat India menerapkan karantina wilayah akibat COVID-19, sekaligus menjadi penghentian produksi pertama yang pernah terjadi dalam sejarah pabrik asam. নাথাকিলে তো চাকৰি নাথাকিলে তো অকমান কষ্ট হ'বই. আমাৰ তো মাটি বাৰী নাই.
আমার বাগানতেই আছো, বাগানত নাথাকিলে তো আমিও নাথাকো, এনেকে আছো আৰু তো কিবা নাই। বাগানত মানে থাকিব তেতিয়া আমি থাকিম, মাটি বাৰী থাকিলে তো আমি খেতি কৰি খাম। বাগানত নাথাকিলে তো আমি কি কৰি খাম? Kini pabrik sudah kembali beroperasi, tapi bagian pucuk teh yang paling berkualitas tak bisa lagi dipetik. Sebuah kehilangan besar bagi para pemetik teh, tidak hanya secara finansial, tapi juga semangat kerja mereka. This has had a deep psychological impact on our plantation workers. We have suffered due to disruption in logistics, disruption in sampling, disruption in the warehouse closing. We could not transport our teas that we produced in the beginning of the season, which was locked up in the factories for 3 weeks. And this affected the cash flow. Even today, situation in Western India is limping back to normalcy. Tidak ada kasus positif COVID-19 di area pabrik teh Asam. Namun, kekhawatiran tertular masih membayangi para pemetik teh. তেতিয়া আগতে ভালে আছিলে, খোলা মেলা কাম কৰিছিলোঁ, খাইছিলোঁ আৰু এইটো এনেকৈ চিন্তা অহা নাই মানে। আজি আহিছে এনেকৈ এইটো লকডাউনৰ চিন্তা আহিছে, এনেকৈ চিন্তা নাই। Masih banyak orang yang menggunakan ponsel sambil mengemudi. Setelah melalui serangkaian uji coba, petugas di Australia mulai memasang kamera khusus untuk memantau pengemudi yang memakai ponsel. You can stop it or cop it. Pengemudi yang terekam memakai ponsel akan didenda hingga $457 atau sekitar Rp6.500.000. Now people can't be separated from their mobile phones any minute of the day. And so we've seen this actually grow into a road safety risk over the last decade. And really we've been trying to restrict this risk because you're 4 times more likely to have a crash if you're holding your mobile phone. And if you're texting, that risk goes, out of control. Kamera pemantau ini bisa dipasang di beragam lokasi secara acak, sehingga sulit diketahui oleh para pengemudi. At the moment, it's very, very difficult to enforce. This system behind me is able to perform an automatic review of traffic. It's looking at every vehicle that passes the checkpoint, and it does it day or night, in all weather, tirelessly, and automatically filters out the majority of people who are driving their vehicles correctly. Sistem kamera bisa memotret 3 foto dalam mode inframerah. Hasil foto lalu dianalisa oleh sistem komputer. Salah seorang pemeriksa foto-foto pelanggaran lalu lintas, Leanne, pernah mengalami kecelakaan parah saat ia remaja. My spinal cord has been severed totally. I have some head injuries. What the result of the car accident, the vehicle accident I was in, made me end up in a wheelchair. And this is for the rest of my life. Leanne berwenang menentukan apakah pengemudi benar-benar melanggar karena memakai ponsel atau tidak. Their call or their text or Facebook post can wait. That's a very bad boy. Ignorant. Hanya 5% foto dari kamera pemantau yang perlu diperiksa secara manual.
95% lainnya bisa menentukan pelanggaran secara otomatis. Kamera pemantau portabel seperti ini sudah mulai diuji coba di India dan Amerika Utara. Apakah kita juga akan melihatnya di Jakarta? Kita beralih ke rangkuman berita teknologi pekan ini. Dari Twitter, pihak manajemen Twitter menyatakan bahwa semua karyawan Twitter bisa selamanya kerja dari rumah. Kita mulai dari anak perusahaan Google, Sidewalks Lab, yang membatalkan pembangunan kota pintar di Toronto karena pandemi COVID-19. Beralih ke London, versi terbaru kamera keamanan FaceWatch tetap bisa mengenali wajah meski kita memakai masker. Sementara pabrikan pesawat otomatis China, Yiheng, akan merancang hotel baru dengan layanan pesawat tanpa awak bagi para tamunya. Mereka sudah mulai menguji coba pesawat tanpa awak membawa penumpang. Kabar lain datang dari Direktur Twitter, Jack Dorsey, yang mengatakan karyawan Twitter boleh bekerja dari rumah selamanya. Kantor Twitter akan buka kembali secara bertahap pada September 2020. Kita ke Singapura untuk melihat robot anjing. Tugasnya membantu petugas mengawasi penerapan jaga jarak sosial atau social distancing. Robot dilengkapi kamera dan pengeras suara untuk menghimbau warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan di area publik. Dan terakhir, kita akhirnya bisa melihat planet Jupiter dengan resolusi tinggi. Ilmuwan menyatukan beberapa visual Jupiter untuk memperoleh visual yang lebih tajam. Itu tadi Klik pekan ini. Anda juga bisa menyaksikan program ini di YouTube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan.